Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatan muhtaramin, para alim ulama dan umarok, utamanya al-mursyid wal khalifah Litoriqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, sekaligus pengasuh pondok pesantren Mafatihul Huda, juga hadir Al-Mursyid wal Khalifah Litoriqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Bapak Ki Agus Langen bin Ki Haji Makinuddin, yang kami hormati Wakil Rois Suriah NU Cabang Kabupaten Pangandaran Bapak Ki Haji Abdul Ghafur, Bapak Ki Haji Salim dari Sidarja, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili jajaran pemerintah Kecamatan Padairan, para mursyid, para badal, para imam-imam khususi tarekat, hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Bapak Kiai Haji Misbah dan para santri-santri yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, sekaligus tasyakur wisuda takfirul Quran kedua, khotbil Quran. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan Pangandaran, terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hafidhakumullah, perkenankan dalam menyampaikan pengajian malam ini, maaf, perkenankan saya akan menggunakan bahasa gado-gado, sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maaf sesekali pakai bahasa Jawa, bahasa Purworejo asli Bagelen Nyong Siroriko. Untuk bahasa Sunda saya jamin tidak bisa. Betul? Malam ini insya Allah belum balik. Nanti Gus Muafik menerangkan Maulid Nabi, saya menerangkan haul Syekh Abdul Qadir Jail.
ada pembagian tugas. Itu kalau istilah Pak Sekda, job description. Ingkang kita pengeti dinten maulidipun kalian ingkang kita pengeti kholipun dalam niko ada hubungannya. Inggih menika eyang kalian cucu keturunannya. Syekh Abdul Qadir menika ramanipun asma Sayyid Abu Soleh Jangki Dausam. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan, ibunipun Syarifah Fatimah. Wayah dalem Nabi saking Sayyidina Husain. Rama dalah ibunipun menika nasabipun cara tiyang nggih kula mestani nasabe blangkep. Ibu-ibu prisa blangkep mboten Bu? Blangkep niku cara mriki kanan kiri oke. Pramane ya oke, ibune ya oke. Lahir malam setunggal bulan Ramadan menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pak niki kula maos sejarahipun tiang soleh. Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Malam ini kita mensejarahkan dua orang soleh. Pertama, orang yang paling soleh, Nabi. Saya yakin malam ini Allah turunkan beribu-ribu rahmat di sekitar pada daerah sini. Amin. Yakin. Nabi mengatakan idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Yen ana wong saleh disebut asmane diwaca sejarah temurun rahmate Gusti. Ramanipun Syekh Abdul Qadir Sayyid Abu Soleh Jangki Dausam. Menjelang lahiripun Kanjeng Nabi menika dalu-dalu nuwun sewu, menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir menika dalu-dalu ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Lajeng Nabi ngendika, ya waladi Abas Soleh a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nuhu bainal awliya wal aqtab kasa'ni bainal anbiya war rusul. Wonten impen kalau Nabi ngendika, putuku Abu Soleh kowe diparingi anak lanang dening Gusti. Terus Keng Rama menika sampun preso bilihken putra ini badhe lahir menika jaler sampun preso. Nuwun sewu Pak. Tengen kula menika menawi wonten tiyang kakung kagungan garwa ngandhut sepuh meh babaran biasane selak kepingin ngerti lanang apa wadon. Nggih mboten niku. Adat ngen kula takon dukun bayi. Moro nang dukun bayi, "Mbok, kira-kira niku sinten kandungan bojo kula niku lanang apa wadon, Mbok?" Dukune jawab, "Gre bojomu wetenge lonjong apa buntet?" Dukune kondo. Pripun to, Mbok? Ngene, sing wis-wis yen wong ngandhut kok lonjong, biasane anake lanang. Mergo wong lanang ana lonjongane nggih mboten. Betul? Ning nek bojomu ki wetenge buntet ora lonjong, biasane wadon. Wangsul dugi griya nyawang bojone sing ngandhut tuwa, isih sare, isih turu. Bingung
kadang-kadang kita lonjong, kadang-kadang kita buntut, bingung. Takon dukun bayi liyane, mbok lanang pewadon anak kula kira-kira dukune kodok gre bojomu kemproh porsian. Pripun to mbok? Ngene, sing wis-wis yen ana wong ngandhut kok resikan, ana wong ngandhut kok bola-bali jungkatan, bola-bali ganti klambi, bola-bali nang kamar mandi, sing wis-wis anake wadon. Mergo umume wadon ki resikan. Nek bojomu kemproh lanang. Mergo umume wong lanang ki kemproh, nggih mboten niku. Wong kula semer piyambak yang jaler duwe tanggalan gambarane Mbah Kiai dicanteli kathok jejane niku. Wong dhewek niki ngilmu titen menang bener menang meleset ning akeh bener. Mula wong wedok niku, wong wadon niku menteri kebersihan rumah tangga. Tiang bebujuan rumah tangga, omahe ketok resik, teratur, rapi lan orane gumantung sing wadon. Mergo wong wadon menteri kebersihan rumah tangga. Menawi tiyang kakung menteri kekemprohan rumah tangga. Mudeng mboten Pak niku lho. Ramane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyid Abu Saleh Jangki Dausat preso menikah putra jaler ora saka dukun bayi saking Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, Abu Saleh, putumu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe. Nabi ngendika, anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe. Nabi ngendika ngoten. Wa huwa waladi. Nabi ngendika, wa mahbubi, kekasihku. Nabi ngendika, wa mahbubullahi, lan kekasih Gusti. Nabi ngendika, derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Menawi Nabi pikantuk gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Menawi Syekh Abdul Qadir pikantuk gelar ratune para wali, raja para wali, tapi bukan raja wali. Kalau raja wali kan terbang tinggi, betul? Milo yang pada erang gadah sholawat Sayyidil Mursalin. Biasa dipun waos bardungo tahlil terus. Desa-desa kok sering dibacakan selawat Sayyidil Mursalin. Tidak terjadi salah paham. Anak ngerti karo wong tuwa ngerti karo anak. Mantu ngerti karo marang tuwa ngerti karo mantu. Murid ngerti karo guru ngerti karo murid. Kuli ngerti karo juragan ngerti karo kuli. Rakyat ngerti karo pejabat ngerti karo rakyat, betul? Anak buah ngerti karo komandan ngerti karo anak buah. Kene ngerti karo kono ngerti karo kene. Paling jujur nek kene ngerti kono ora ngerti kene. Betul? Supaya tidak terjadi salah paham, perbanyaklah baca selawat Sayyidil Mursalin. Maka masyarakat Pangandaran, Padalarang dan sekitarnya sehabis doa tahlil nggak pernah meninggalkan selawat Sayyidil Mursalin. Saya pernah dengar Sallallahu Rabbuna ayo ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Asli lagu Padalarang, betul? Grup Hadroh ini punya lagu selawat Sayyidil Mursalin
tapi nggak pakai lagu Padairan, lagu dari Ampel Suci Surabaya. Nikmat sekali, saya pernah dengar. Lafadznya tetap nggak berubah, lagunya diganti lagu dari Surabaya. Untuk sementara lagu Padairan kita tanggalkan dulu, betul? Lagu dari Ampel Suci Surabaya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ayo ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Tawassalna bismillah ayo wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Syarifah Fatimah ibunya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam 1 Ramadan tanggalnya tak menyusudi siang harinya tak menyusudi siang harinya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir derek dateng torekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir guru kita Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun kita sami Dikir jaharkan layan sirri Nebus dosa lahir batin Lantaran Syekh Abdul Qadir Lantaran Syekh Abdul Qadir Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun Qadiriyah Jahar satu suwidan limo Saben wedal bakdo sholat Kita sampun ngantos leno Kita sampun ngantos leno Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Milo kula sangat mantap Bejang wonten dinten akhir runtung-runtung lebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir derek dateng Syekh Abdul Qadir Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Bila Pak Syekh Abdul Qadir lahir malam setunggal Ramadan sinar injing wanci subuh fajar sodik subuh waktu duha duhur asar nggak mau nyusu buatan kersa nesep datang ke ibu manjing maghrib giwain nyusu selama Ramadan bayi Abdul Qadir menawi siang buatan nate nyusu apa warnanya bayi wis poso keramat Syekh Abdul Qadir jahe bayi bayi poso Pangandaran orang bayi seketahun raposo awan-awan nusul si guyu pengalaman ketoran udah si Abdul Qadir niku tiyang Arab lahir wonten Iran kampungipun namanya pun Jilan provinsi Tus kula samonate teng kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani derekaken Pak Kiai Misbah kula malah sampun ping kalih di makam Syekh Abdul Qadir jae Syekh Abdul Qadir itu ketika masih muda, masih kecil layaknya anak kampung suka mengembala angon. Syekh Abdul Qadir niku sealit angon pedet. Ngertos pedet bener Pak? Napa cara niki? Anak sapi. Napa? Anak sapi. Menawi jaran cilik napa? Jaran kurimen ngoten niku. Lah nek anak jaran iki gelo ngono lho. Sing rada cerdas iki mboten lho. Mudin mboten Pak. Syekh Abdul Qadir angon pedet
saben dinten niku 6 tahun apal Quran Syekh Abdul Qadir. Senajan wis apal Quran gelem angon pedet. Suatu ketika pedet kalau mau ngandani Syekh Abdul Qadir pakai bahasa Arab. Malihada khuliqta, cara Jawane Abdul Qadir kowe dititahno dening Allah ora kon ngetutut pedet terus ngono kuwi. Syekh Abdul Qadir malu sekali kok dikandani kewan. Isin mulih tekan ngomah nangis ungkep-ungkep bantal. Ibune dangu Sarifah Fatimah julukanipun ya anak Abdul Qadir kowe kok ketok susah nangis ki nangisi apa Bu kula isin sanget Bu kula niku dikandani pedet turene kula dipun titahaken ora kon ngetutut pedet terus Bu jane kula sakniki mangsane kan napa to Bu ibune ngendika Abdul Qadir leren li angon pedet kowe saiki mangkat mondok sejarah Syekh Abdul Qadir Jain ibune ngendika iki ana duit tinggalane bapakmu biyen 80 dinar nggo sangu mangkat mondok sing 40 dinar tak wadahi kantong tak sereno lengen klambimu sisih tengen sing 40 tak wadahi kantong tak sereno lengen klambimu kang sisih kiwa supaya aman. Aku wanti-wanti kowe ra kena goroh karo sapa wae. Ibune ngendika mangkat mondok numpak gerobak ditarik jaran 6. Teng jero gerobak kathah penumpang tiang-tiang dateng pasar lan lintu-lintunipun. Sampai kampung yang namanya Hamadan dihadang oleh 40 rampok. Barang sing teng gerobak dirampas kabeh. Rampok para Abdul Qadir takon, "Wis sapa le?" Jenenge kula Abdul Qadir. Omong ngendi? Jilani. Nggo duit ora? Beto. Tenan saestu. Arang ngandel ndelok potongane ra ndek duit. Aman. Rampasan teng gerobak diserahke ketuane rampok kan rampok 40 niku sing ngrampas kan sing 39 sing iji kan kepalane kan ora melu ngrampas kepala kan muni nggo kadoan terus saiki gape piye terus saiki sing ngrampas kan kerja mumet iki anak buah kepala ora melu utak mau kepala niku mudeng mboten Pak harta rampasan semua diserahkan kepala rampok. Ono rampok sing lapor, bos kayaknya tadi ada anak kecil ngaku bawa uang 80 dinar tapi perasaan saya dia nggak punya uang kok kayaknya anak melarat gitu, anak miskin. Bosnya mengatakan belum tentu, ayo kamu cek lagi pasti bawa uang dia. Boski cerdas orang kayak anak buah dulu lipat ngerti nek kan gue duit. Ayo baleni takoni. Rampoknya takoni. Le jenengmu sapa? Kula Abdul Qadir. Omahmu ngendi? Jilani. Arep nang ndi dateng Baghdad. Nggo duit? Beto. Tenang, saestu pira? 80 dinar. Wani tak depno bosku. Waduh kula. Tumpake jarang depke bose. Ditakoni. Bose takon. Le jenengmu sapa? Kula Abdul Qadir. Omahmu ngendi? Jilani. Arep nang ndi? Dateng Baghdad. Napa mondok? Nggo duit kurang? Beto. Tenan saestu pira? 80 dinar. Jajal duite ditokno saiki hae. Dipun dalake saestu. Niki sing 40 dinar. Niki sing 40 dinar. 40 rampok lihat uang 80 dinar spontan matanya hijau semua.
ijo mripate. Bos rampok tanya, kamu kok bilang apa adanya, kok nggak kamu tutup-tutupi, padahal kan goroh karo perampok menang untuk keselamatan dari kacamata agama. Tapi Abdul Qadir tetap jujur. Wih kok kondo apa ini kok tutup-tutupi, kulo dipun wanti-wanti ibu kulo raparen goroh dateng sinten mawon. Akhirnya hidayah Allah datang. Bos rampok tadi menundukkan kepala, mencucurkan air mata, dingkluk. Terus spontan dari lesannya terucap kata-kata, saya setua ini pembohong, ini anak kecil jujur. Aku semuanya tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Lesane kemucap bal-bali ngoten. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Nggo dipun tirakaken sareng-sareng. Kula mawon purun lha mboten kersa dos pundi. Wong namung nyeritake kok. Tur niate gawe legane kula keten mawon niku lho. Kanjeng Nabi lak ngendika, "Idkharus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha." Gawe lega nyang atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpul ibadah 60 tahun awan poso bengi salat sunat. Kula lak tiyang mukmin pun gawe legane kula nyerokke. Nggo sareng-sareng nyerokke. Aku sego sareng, aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur, dereng kompak malis pirang. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Niki namung nyeritakno. Dene nyeritakno ana sing kenyataan urusan jenengan. Bos rampok ngadeg pidato. Kowe kabeh anak buahku, tukang maling, tukang nyolong, tukang ngerampok. Kowe nyolong, aku sing perintah. Kowe ngrampas, aku sing perintah. Kowe nggarong, aku sing perintah. Ayo saiki tak perintah. Barang sing kok rampas balekno kabeh saiki. Balik-balik barang karo grembeng awake dhewe ngrampas sing perintah kae yo gitu. Penumpang sak gerobak seneng kabeh ra sida kelangan barang. Terus rampok dibalekno kabeh, bose rampok ngadeg pidato meneh. Kowe ya harane manut karo aku, saiki kudu manut karo aku. Aku saiki arep tobat. Pingin dadi murid cah cilik iki, Abdul Qadir Jailani. Kowe kudu melu aku tobat. Melu mangkat mondok. Akhiripun rampok 40 melu mangkat mondok teng Baghdad. Dadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir isih cilik niku duwe murid pertama 40 ki maling-maling kabeh. Ibarat bikin sekolahan PSB yang daftar ki rampok semua. Mila jenengan aja kaget, yang sing derek toreko kadang mantan-mantan kaya ngono, aja kaget lho. Mudeng mboten Pak. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mondok wonten Baghdad. Selisih ban kalian Imam Ghazali. Imam Ghazali rampung mondok tamat, Syekh Abdul Qadir masuk pesantren. Maka dalam manaqib dikatakan khurujal imam wa dakhulal imam. Kharaja boyong saka pondok saka al imamu Al Ghazali kang dadi pemimpin, wa dakhalal manjing ing pondok saka al imamu Abdul Qadir kang dadi pemimpin. Niki sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Rampung mondok boten kondur wonten boten kondur Jilan, mukim wonten Baghdad.
kalian gurunipun dipun dawuhi nenggani pondokipun, akhirnya berkembang, santrinya mencapai 70.000 Syekh Abdul Qadir. Bayangkan ketika itu. Hebatnya lagi santrinya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir tidak pernah membeda-bedakan agama. Sing mondok dengan Syekh Abdul Qadir sing bapaknya Yahudi, onten bapaknya Nasrani, bapaknya Buddha, bapaknya Hindu, anaknya mondok tenggeriku. Dan semuanya tidak diajak masuk Islam. Cuma dikasih tahu Islam itu bagus, gini-gini, tapi nggak pernah diajak. Tapi semuanya sadar masuk Islam. Bapaknya sing agama Hindu, Yahudi, Buddha, protes kabeh. Ajeng ngusir Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak kula kan mondok teng mriku mung golek ilmu. Kok sampean jak mlebu Islam iki kepiye? Anake batah, Pak, kula mlebu Islam mboten dijak Syekh Abdul Qadir. Kula sadar ya, Mbak, ngerti ya Islam ki apik. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak pernah memaksakan. Santrine 70.000. Setunggal wekdal kondur saking pondok teng dalem injing-injing niku berduyun-duyun ribuan manusia, satu permintaan, ya Abdul Qadir hadisin nas lian tahu ilmik. Abdul Qadir tiang semanten katai dengan ucal supados pikantuk kemanfaatan ilmu panjenengan. Ribuan manusia minta supaya segera diajari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir jawab, kula dereng wantun mucal menawi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi. Injing ngendika wonten menjelang sholat zuhur Kanjeng Nabi rawuh, tidak lewat mimpi, saksiyah jasadiyah, tatap muka. Ini keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi dawuh, ya Abdul Qadir hadisin nas lian tahu ilmik. Ngendikane Nabi persis kaya usule yang ribuan manusia. Abdul Qadir wong akeh wulangen ben entuk kemanfaatan ilmumu. Syekh Abdul Qadir matur, ya Rasul, kaifa uhaddithu fusaha Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul, gimana saya harus mengajari orang-orang Baghdad yang fasih-fasih? Saya kan bukan orang asli Baghdad, saya kan orang asing, bukan Baghdad asli. Nabi mengatakan, ya Abdul Qadir iftah faka. Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Nabi ngendika, ngertos cangkem bener Mbak? Cara mriki napa cangkem niku? Ana sing muni cocokmu sapa lho? Nabi ngendika, bukaan cangkemmu. Dalam manakib dikatakan fa fataha fahu. Fa fataha mongko buka sapa Gus Abdul Qadir Jailani fahu ing tutuke Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung buka napa lisanipun, cara nggen kula jenenge mangap. Lajeng dipun idoni Kanjeng Nabi ping 7, cuk rampung. Badhe praktek monggo kula angsal karo sisihe. Visualisasi. Bareng ngoten Kanjeng Nabi tindak kisah tukuk teng pundi boten ketinggal sampun. Manjing sholat zuhur rambung jamaah tiang kathah sampun usul malih, ya Abdul Qadir hadisin nas lian tabu bi ilmik. Abdul Qadir
wong akeh mulangan ben entuk kemanfaatan ilmumu. Syekh Abdul Qadir pun mapan teng podium badhe mucal lesane niku angel ngedalaken swanten. Cara ngene kuwi jenenge blangkemen. Cara niki napa? Blangkemen apa blangentak ayo. Blangkemen angel. Badhe mucal lesane kekunci. Syekh Abdul Qadir mendel mon pun lenggah ngeten seperti yang kata mendel mawon. Lajeng wonten tiyang kakung rawuh kantun piyambakan dipun presani. Sapa yo sing rawuh kaya senarang sampun caket cetha sanget Sayyidina Ali rawuh tidak lewat mimpi tatap muka di siang hari bolong. Ngoten. Sayyidina Ali rawuh ngendika persis kaya ngendikane Kanjeng Nabi. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu bi ilmik. Abdul Qadir wong akeh wulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Sayyidina Ali ngendika ngoten, Syekh Abdul Qadir matur, ya Ali, ya Ali, ya Ali, lisani fammi mughallaq. Sayyidina Ali, lisan kula kekunci. Ya Ali, ya Sayyidi Ali, fammi mughallaq. Sayyidina Ali, lisan kula kekunci. Angel damel ngedalaken swanten. Lajeng Sayyidina Ali ngendika, iftah faka, bukaan cangkemmu. Persis kaya Kanjeng Nabi. Jadi ngaji ini bab cangkem nggih mboten lho. Sayyidina Ali ngendika, bukaan cangkemmu. Lajeng bikak cara ngen kula jenengane mangap. Diidoni Sayyidina Ali ping 6 cuk rampung. Lajeng Syekh Abdul Qadir matur, ya Ali, limadza lam tukammilhu sab'an. Kok jenengan genipun ngidoni kula kok namung ping 6 mboten ping 7 kados Nabi kala wau. Sayyidina Ali jawab, ya Abdul Qadir adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, aku ngerso adab tata krama nyang Kanjeng Nabi. Yen Nabi le ngidoni ping 7 mosok aku ya ping 7. Padha salah paham, madan-madani Nabi aku ping 6 bae. Etika aja cok madan-madani guru. Niate nyontoh, nek aja madani. Pak Yai tuku BHS, minggu tuku BHS. Niate nyontoh, aja niate madani Pak Kiai. Niate madani oleh barokah. Pak Yai tuku mobil apik, tiru tuku mobil apik, aja niate madani Pak Kiai oleh barokah. Kita ora ngaji ora ngerti kok. Mudeng boten balik lho. Akhiripun Syekh Abdul Qadir Jailani mucal tiang pada dalam manakib dikatakan wa yasturu an sadrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun. Keluarlah dari hatinya ilmu ilahiyah dan hikmah rabbaniyah. Pengunjung pengajian mencapai 7 km. Bayangkan ketika itu. Dalam manakib dikatakan sing lenggah teng wingking piyambak saged mireng cetha suarane Syekh Abdul Qadir persis kaya sing lenggah nang ngarep dhewe. Padahal durung ana pengeras suara. Dalam mana kan dikatakan walam yakun hunaka mukabbir sautin, di sana belum ada pengeras suara. Karomah Syekh Abdul Qadir sejarah. Menurut tarekat niku penting Pak. Dinanggung warga Nahdlatul Ulama. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari niki Pak punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru sing ngajarna salat, zakat, puasa, haji, syariat. Adapun guru tarikatnya
Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Pendiri NU niku thariqah Pak Mbah Hasyim Asy'ari. Bi'at datang Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud bi'at datang Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten bi'at datang Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas, Kalimantan Barat. Oh, gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Oh, tentang sejarah ini. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pak Hatta putra tarekat. Saya secara Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi. Penulisan sejarah belum lengkap. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden, punya guru syariat, punya guru tarekat. Siapa? Gus Dur. Gus Dur niku guru syariate pertama Romo Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Moro sepaipun Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatnya kedua Romo Kiai Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur mondok teng Tegalrejo. Dene guru tarekoe Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang Kiai Haji Son Haji Jimbon Giwang Retno Seruweng Kebumen Pasar Kenok Ngidul Trikarso Ngalor barang apa kula nerangke jajan. Gus Dur iki thariqah. Maka menjelang akhir hayatnya Gus Dur mentenarkan syair tarekat. Orang jangan cuma syariat saja kata Gus Dur. Syairipun tiang mriki pun hafal kabeh. Dupolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Ayo kur pinter ndongeng nulis lan maca monggo tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Ayo ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asal wadaroti akbar ayati qatan alami ya hailal wadaroti ya hailal hai kawan semua, ayo pria wanita jangan cuma ngaji syariat saja, cuma pinter dongeng nulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Ayo
ilal judi wal karami ilal judi wal karami. Mila gadah guru syariat yo toreko yen mung syariat tok tembe murine bakal sengsara. Leres kula njenengan sedaya sepakat moh sengsara napa dadak sengsara barang. Wong ora sengsara bisa kok dadak seping ora sengsara ya syariat ya toreko. Pak Kiai Haji Misbah gadah guru syariat gadah guru toreko. Guru syariat pun Gus Malik Jampes, Simbah Kiai Muhammad Jampes, mondoknya teng Jampes itu guru syariatnya. Guru torekoe Mbak Kiai Pak Kiai Misbah sinten Simbah Kiai Haji Bustomul Karim, Wailuna Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah, kelahiran Pager Kodok Wonosari Kebumen. Sejarah ini yon duwe guru syariat, duwe guru torek. Kula menawi jenengan derek torekoh dateng Pak Yai Misbah, jelas sanadnya. Pak Yai Misbah menjadi mursyid khalifah diangkat oleh Simbah Kiai Haji Bustomul Karim. Kiai Haji Bustomul Karim jadi mursyid khalifah diangkat oleh gurunya Simbah Kiai Husain Parit Bangkangkung Kawanganten, kelahiran Jemur Pejaguan Kebumen. Oh, tempat itu. Salah satu cucu Mbah Husain Parit Bangkang hari ini dari pejabat tinggi di Kemdikbud, Dr. Mustaimah MA, Kepala Biro Administrasi Dikbud Pusat. Wayah Mbah Husain Parit Bangkangkung Kawanganten. Mbah Husain Parit Bangkang Kawanganten kelahiran Jemur menjadi mursyid khalifah diangkat oleh gurunya Syekh Sirat Sungai Rengit Johor Malaysia, kelahiran Buntet Gebang Purworejo. Syekh Sirat menjadi mursyid diangkat oleh gurunya Ki Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Kiai Haji Kasim jadi mursyid diangkat oleh gurunya Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim jadi khalifah mursyid diangkat oleh gurunya Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas Kalimantan Barat. Maka Syekh Khotib Sambas itu punya murid masyhur di tanah Jawa jadi guru tarekat. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Nawawi, dua Syekh Nawawi Banten, ketiga Syekh Tolha Halisapu Cirebon, gurunya Abbas Sepuh. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 ulama besar tanah Jawa muridnya Syekh Khotib Sambas Kalimantan. Sejarah. Bila Pak torekoh niku penting. Kulo jenengan nuwun sewu kathah tiyang awam. Leres nggih. Tiyang awam niku kan donga-donga semonake ra apal donga. Ada jalan keluar dari Allah. Allah ngendika, "Man sagalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani." Rawahu Tailani. Hadis qudsi, Allah ngendika, sing sapa wonge ketungkul zikir nyang ingsun nganti ra berdonga apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge donga apa-apa, kurang apa jajan. Mula sing luwih penting iki ajeg zikir. Zikir bisa sebagai ganti doa. Ben ajeg nganggo guru arane torekoh. Tenggen kula riyen wonten Kiai Alim mantan Rais Suryano cabang Purworejo, pernah jadi anggota konstituanten almarhum Simbah Gaji Raden Damanhuri Kutoarjo Purworejo. Wonten tiyang takelet Mbah Kiai menawi kula mboten usah melu torekoh, sing penting kula zikir terus pundi Mbah
Mbah Daman ngendika, ya kono sakarepmu ning tak delok-delok wong ki nek ra melu toreko le dikir mung pendak ana tanggapan. Maksudnya dikir pendak tanggapan disebutin Mbah, ya wong ki nek ra melu toreko le dikir mung pendak ana undang-undang genduren. Kulo kiye paring contoh toreko. Terus Magelang ada ulama besar masyhur waliullah lahir di Jepara, namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli, punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariat ikun Mbah Mangli pertama Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo, bisanya pun si Mbah Haji Sakroni Rawalu Banyumas. Guru syariate Mbah Mangli kaping kalih Kiai Rahmat Keleteran Geratak. Adapun guru torekohnya Mbah Mangli talqin bi'at torekoh Naksabandiyah Kholidiyah datang simbah Kiai Haji Arwani Kudus Al-Hafid. Oh tempat jadi Mbah Mangli ya syariat ya toreko leres. Niki Gus Muafik pun rawuh dereng nggih. Sampun nggih. Sampun nggih. Gus tidak mriki Gus. Jenengan bagiane Maulid Nabi, kula bagiane Khalsi Abdul Qadir Gus. Sampun rawuh Gus sampai pagi. Iku mila Pak Allah Ta'ala ngendika wonten ing Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah ngendika wis teka ana ing sliramu kabeh pitutur saka pangeran ira, tamba ati pituduh tumrap wong mukmin. Apa sing teka? 3: pitutur, tamba ati, pituduh. Nggo sareng pitutur, tamba ati, pituduh. Karena ini ayat Al-Quran, kita tidak boleh menafsir dengan pikiran kita sendiri. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Quran. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Betul? Jangan coba-coba menafsiri Al-Quran dengan pikiran sendiri. Maka Nabi mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi walau asaba faqad akhta'a. Sabda Nabi, barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pikiran sendiri walaupun tepat tetap salah. Nabi mengatakan, karena nggak menyerahkan pada ahlinya, nggak profesional. Ada ulama ahli tafsir mengatakan qauluhu mau'idatun min rabbikum ay wa hadha yadullu ala syariah. Qauluhu sifaun lima fis sudur ay wa hadha yadullu ala tariqah. Qauluhu hudan wa rahmatun lil mu'minin ay wa hadza yadullu 'alal haqiqah. Maknane maksude pitutur saka pangeran ira kuwi kon padha ngaji syariat, bab salat, zakat, puasa. Dene maksude tambah ati kuwi kon do melu tarekah. Maksude pituduh hakikat tumrap wong mukmin. Mula wau Gus Dur ngendika lewat syair wau, duh bala maca syair.
Yang namanya syair lagu itu hanyalah jembatan saja. Syair hanyalah jembatan. Kalau Anda cuma hafal syair tapi nggak mengamalkan syairnya, artinya Anda berhenti di jembatan, bikin repot orang mau lewat. Mudeng betul Pak itu. Mula para penggemar Gus Dur yang wis apal singire, juk melu toreko sempurna le derek. Tidak berhenti di jembatan, betul? Alhamdulillah. Bila korawuh torekoh kaya wonten niku. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah torekoh selamat. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Masih jadi jenderal aktif, sampun bengat torekoh Qadiriyah Naksabandiyah Dr. Kiai Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang. Oh, tebak. Selamat sejarah. Malah menaikkan Jawa ini terkenal banget Pak. Orang yang paling berani menentang Belanda ini menghimpun kekuatan itu guru tarekat. Lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok teng Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Bailowi, santren Bagelen Purworejo. Mengaji ilmu dzikir tarekoh kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Mengaji ilmu hikmah Kanoragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu Kanoragan kini cara bangsa ini muntal gotri barang di bangsa ini, barang petok barang di bangsa ini, kayu stigi barang di bangsa ini. Mudeng buat apa ini? Ontawiriyo Pak, patungnya numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ono kerisik dipasang teng alon-alon kota Magelang. Sak isor patung ono tulisane turonggo tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan jadi bunga dunia. Ontawiriyo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di kota Semarang, di Tembalang dan Bulbulan. Ontawiriyo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak Sunda, katanya Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merang-rang kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul Pak Limta. Ontawiriyo punya nama Kiai Abdul Hamid. Ontawiriyo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro, guru toreko. Nama aslinya Ontawiriyo, nama kiainya Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontawiriyo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslarom. Apal? Jadi kiai kangelan ngapalke barang. Kadang-kadang wis ngapalke ora dudan. Untung Pak Misbah lengganan 1 tahun. Sirang ngundang alasannya PPKM. PPKM dulu singkatannya pengurangan pendapatan kiai dan mubalek. Maka sering menyebut orang soleh, Allah turunkan rahmat.
mulunggen kula wonten tiyang soleh Sunan Geseng. Murid Sunan Kalijogo. Maka di Purworejo ada syair tentang Sunan Geseng. Herannya lafalnya Jawa, tapi lagunya Sunda. Sejenis Juragan Empang. Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Loano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ono, pingin besok monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama bi'ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bakrofi'i lotek simbah imam puro Zarkasi eyang kiri Sumantoko Samungkale Pangeran Joyo Kusumo awau langit eyang Demang Tipo Mengkono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama bi'ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Masjid Loano, masjid santren ing Bagelen, masjid Cangkruk Lor iku kabeh masjid terkuno. Tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama bi'ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Beduki sing paling gedhe sadonya kan asale saka desa Pendowo. Tinggalane Raden Cokronegoro Bupati kaping 1 ing Purworejo. Allah
ngaturaken atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.